Hello guys, yan si Johnny oh, kumakain maskin maalon. Oh, tingnan nyo oh. Grabe yung sa labas oh. Grabe yung kiling-kiling, kiling-kiling jutay. Pero si Johnny wala yan. Wala yung kain sa kanya. Oh, harap ka muna John. John. Oh, yun oh. Nahilo pa yung pating yan. Ay, yung pating nahilo nga daw eh. Siya, hindi daw. Grabe. Oh, tingnan nyo. Oh, grabe nga lang. Lalaki. Oh, tingnan nyo yung ano, yung namin no. Yung frame. Walang pera yan. 816 million worth of shabu seized in Calapan Port. Grabe yun. Duro. Ayun oh. Malalaki yung halon. Oh, tingnan nyo. Halos tupong sako na konversasyon namin.